Bishop Joshua Angatia Wafugwa, Mahuhuni CEMC Church. Na waletea wimbo wa tumaini wa siku zijazo za mwisho. Amen. Benso Records. Ekanila nyinga yo mwisho, balilanga nyinga yo mwisho, nyeberwa chinyinga yo mwisho, balangwa nyinga yo mwisho, mamayi nyinga yo mwisho, banyagana nyinga yo mwisho, berwachi nyinga yo mwisho, ndugu zangu, katika maandiko matakatifu, kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa 7 mstari wa 13, Biblia inasema hivi: akacha mmoja wa wale wazee akaniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani, na wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio waliotoka katika dhiki iliyo kuu, wamefua mavazi yao nao kufanywa weupe katika damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao watamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake, na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Wapendwa mnaotumika katika nyumba ya Mungu, msife moyo. Licha ya kupitia katika mateso, licha ya kutupwa, licha ya kukataliwa, licha ya kunyang'anywa, licha ya ndoa kuharibika, Bwana atawapangusa majosi ya mateso yote yenye mmepitia. Bangosi Yesu lwalija, ekanila nyinga yo mwisho, banyagana ro lwalija, Mungu mwefwe Yesu balira, basabanga ro lwalira, ekanila Yesu lwalira, nataka niwakumbuke watumishi wa Mungu, Mzee Maka Marende pamoja na mtumishi wa Mungu Wilfred Kundu, wale wenye Bwana aliita na kazi kubwa ambayo Bwana alifanya ndani mwao, kwamba Mungu awabariki. Pia na kumkumbuka askofu wetu Albert Mungesa, nikisema mzee, Bwana akubariki sana kwa kazi kubwa unayofanya. Barumwa mukhalila tawe, barumwa mulinyo lwobusozi, berwache mukhalila tawe, toto mulinyo lwobusozi, banyakhana mukhalila tawe, ngali mulinyo lwobusozi, weli nyinga yo mwisho, khulinyo lwobusozi, barumwa mukhalila tawe, amayi mukhalila tawe,
bachi mukhalila tawe banyakhananga mukhalila tawe ayi wange ukhalila tawe andaya bange mukhalila tawe